طاہر صدیق خوبصورت آدمی, جینٹلمین آدمی, اچھا افسر, ایماندار افسر. جتنے بھی مرید کے میں نے ان کو کہا ہے اور انہوں نے کبھی مایوس نہیں کیا. وہاں پہ ایس ڈی پی او کام کرتے, لوگوں کا ٹرسٹ ہے ان پہ. طاہر آپ بھی بتائیے کہ اس کا کیا جواب ہے؟ یہ جواب دیں. ہماری میم بیٹھی ہیں, یہ پوچھیں گے جی یہ پولیس کو پہلے پتا ہوتا ہے واردات ہونے کا. نہیں سر, پولیس بعد میں ٹریس کرتی ہے. وہ تو ہم کہتے ہیں نا, ثبوت کیا اس بات کا, کوئی مثال دیں. مثال یہ دیتے ہیں کہ ساری بینک ڈکیتی ہوئی تھی ہاں, جس میں ایک بندے کو فائر لگ گیا تھا, تو ہماری پولیس جو ہے انہوں نے پیچھا کیا. ہم نے پھر 4 ڈاکو جو ہے وہ ادھر مار دیے. فیس بک پہ لائف چل رہی ہے ان کا اکاؤنٹ. اس سے بڑی ٹرسٹ کیا, لوگ تالی بجا رہے ہیں, لوگ خون دینے کے لیے حاضر ہو گئے پولیس کے ساتھ. اس کے بعد سر ادھر بکتے کے بہت تھا کام سر, کوئی پتہ ہے کہ پرچیاں آتی تھی, ٹیلی فون پر میسیجز, باہر سے میسیجز. نہیں, اب آپ اس کو شوکاز دیں, ایسے چونکہ اس میں شوکاز دیں اس کیس میں, اس میں آپ کو ہم دیں گے تمغہ. اور راشد صاحب کو بھی دے شوکاز. کدھر جائے یہ بندہ, کدھر جائے؟ اگلی بات میری سن لیں, شوکاز کا جواب آپ ایسے ختم کریں گے نہیں تو میں نے دے دے دینی ہے دونوں کو. آپ نے تو رہنا اس کے ساتھ ہے ابھی. اس کے بعد جب تک یہ کیس ٹریس نہیں ہوتا انہوں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. لیکن کھانا ان سے نہیں کھانا پھر مجھ سے پیسے مانگ کے لو. ریکوری نہیں ہو رہی سر. میں آپ ایسے جو سے ملے ہیں اس پہ؟ جی سر, میں 3-4 بتائیں کیا مسئلہ ہے. یہ ریکوری اس میں 1 لاکھ اور کچھ میں ریکوری ہوئی, اور ایک مہاراشٹر جس میں ریکوری مزید کیوں نہیں ہو رہی؟ معاملہ کیا ہے, مجھے معاملہ بتاؤ. وہ تو مجھے سمجھ آ گئی ہے. وہ 2.5 مہینے ہو گئے آپ کے پاس کیس آیا ہوا ہے, اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے, تو ابھی تک کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ اس میں کون کون پکڑنے ہیں ابھی؟ 2 ملزم ہیں, ان سے ریکوری ہونی ہے ان کی. تیسرے منتھ کی ہے, تو ابھی تک آپ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے میرے پاس ہی آنا تھا, جب میں نے ادھر آنا تھا, پھر میرے پاس ہی آنا تھا انہوں نے. تو آپ نے مقرر نہیں کیا, آپ نے اشتہار ہی کیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ آپ نے کام نہیں کیا اس کے اوپر. وہ گھر آئیں گے تو پھر آپ کو دعوت بھیجیں کہ آج ہم گھر آ گئے. نہیں, اب آپ اس کو شوکاز دیں, ایسے جو اس پہ شوکاز دیں اس کیس میں, اس میں آپ کو ہم دیں گے تمغہ. اور راشد صاحب کو بھی دے شوکاز. راشد صاحب کو اس میں بڑا تمغہ دیں گے. ظاہر ہے مذاق بنا لیا یار. اتنے چھوٹے موٹے کیس بھی اگر مجھے تو آپ لوگوں کی اس پہ لاپرواہی ثابت ہو گئی ہے کہ آپ نے نہ اشتہار ہی کیا ہے, نہ پکڑا ہے, نہ آپ کو پتہ ہے کہ ہے کدھر, تو کام تو ہوا نہیں اس کے اوپر. یہی ہونا ہے پھر حال, کہ میں چپ بھی کراؤں تو نہیں چپ کرا سکتا. بیچارہ بار بار بات کر رہا ہے. کدھر جائے یہ بندہ, کدھر جائے؟ یا تو مجھے وجہ بتاؤ کہ یہ وجہ آ گئی ہے تو اس لیے ہم نہیں کر سکے. ہے کوئی وجہ؟ راشد, بڑے دکھ کی بات ہے ویسے. ہم روزانہ بندوں کو ادھر سن کے تک جاتے ہیں, ادھر بیچ دیتے ہیں آپ کے پاس کہ آپ ان کا کام فوری کروائیں. آپ پھر بھی ان سے گلہ کرتے ہیں کہ جی آپ ڈی پی کے پاس چلے گئے, بجائے کہ ان کا کام کر دیں, ختم کریں معاملہ. اب اگلی بات میری سن لیں, شوکاز کا جواب آپ ایسے ختم کریں گے نہیں تو میں نے دے دینی ہے دونوں کو. آپ نے تو رہنا اس کے ساتھ ہے ابھی. اس کے بعد جب تک یہ کیس ٹریس نہیں ہوتا انہوں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. لیکن کھانا ان سے نہیں کھانا پھر مجھ سے پیسے مانگ کے لو. اس لیے تو آپ نے کہا بھی تو کوئی نہیں کیا نا. اب آپ نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے جب تک یہ معاملہ ختم نہ ہو جائے. آپ نے اکیلے نہیں ہونا, نہ آپ نے اکیلے ہونا اس سے, ٹھیک ہے؟ اس کو میرا بھی نمبر دو ادھر سے, رو رہو. بیٹھ جا, ٹھیک ہے؟ دن رات ان گھروں پہ چڑھائی کرے اور یہ اشتہاری پکڑے, مجبور کر دیں ان کو یہ اشتہاری پیش کرنے کے لیے. ہر 12 گھنٹے بعد مجھے اپڈیٹ دیں کس کو پکڑا ہے, کس کو چھٹی ملنا ہے. یہ اس کے والد بھائی شاہی یہ وہ جو اسلحہ لے کے ان کو دھمکا شمکا رہے. ہر 12 گھنٹے بعد آپریٹر صاحب, ہر 12 گھنٹے بعد انچارج چوکی سے رپورٹ لیں, ریٹ پہ ریٹ کریں. جی میں ہاں جی, کیا کون اشتہاری ہے؟ کس چیز کا اشتہاری ہے؟ 302 کا. کی نام پتر تھا؟ اچھا, کدوں مارے ادو اشتہاری ہے؟ نامزد کنے سن؟
बाकी बेगुनाह हो गए ने नहीं जुडिशल होए ने गुनहगार हो के जुडिशल होए ने अच्छा और हुण जमानत ते ने हाँ जी दाखा कहाँ पे जावेद कितने इश्तेहारी है ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸੰਦਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੋਈ ਆਪ ਵੀ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਬਰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੁਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਮਾਰ ਯਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੁਲੋ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲੋ ਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ 16 के परचेस दिए कोई ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣੇ ਜੋ ਸੰਗਿਆ ਮਦੂਨਾ जवेद अगू तो फड़ लेगा मैं 2 दिन से सर अपना कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे तो 16 दे देंगे तो 16 की कार्रवाई मकसद नहीं है मकसद है कि ਲੋਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਵੱਜਣੇ ਸੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਸੁਲਾ ਕਰਾਉਣ ਬਾਏ कौन बंदूक ला के ਡਰਦੇ ਸੁਲਾ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਲਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸੁਲਾ इश्तेहारी आप कितने ਆਪ ਵੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਮਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਰਾਮਦਾ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਮਗਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਰਿਆਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹਮੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ हर 12 घंटे बाद मुझे अपडेट दें 6-7 किसको पकड़ा है किसको छुट्टी मिलना ये इसके वाले ख्वाहिश है ये वो जो उसका लेके इनको धमका शमका रहे आप मुझे इस चीज़ का सर्टिफिकेट कि ऑर्गेनाइज सेलिंग, मैं ये नहीं कहता कोई दूर बाहर से आके कोई पुड़ी किसी को दे जाए ये वो, मैं उसकी बात नहीं करता। ऑर्गेनाइज सेलिंग के हवाले से जैसे मोहल्ला कोई बदनाम होता है कि उतो जाओ जाके जो मर्जी ले लो, उतो पुड़ी ले लो, ये घर बदनाम है, ये दुकान बदनाम है। ऑर्गेनाइज सेलिंग के हवाले से आप मुझे कितनी देर में ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि सर इसके बाद अगर किसी खड़े दुकान घर मोहल्ले से अगर ओपनली जाके मिल जाती है मंशियात तो आप मेरे ऊपर 9C की FIR दें साथ। इस चीज़ के कॉन्फिडेंस से आप मुझे कब ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं बताएं जी। कितना टाइम वर्क कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो इस वक्त ये टाइम होना चाहिए था, मंशियात की तो 0 टॉलरेंस है, तो आपको अभी यहाँ पे इनके सामने ये बयान देना चाहिए था कि जी जाके अभी जाके चेक करें। मैं दावे से कहता हूँ भाई कहीं से ऑर्गेनाइज अगर इनको मिलती है तो मैं जवाब दूँ, अभी आए बात खत्म हो जाएगी सर, इनको मिल ही जानी है सर। नहीं इनको बात नहीं है, देखें हमने किसी पे कोई विक्टिम ब्लेमिंग या वो नहीं करनी कोई जो होती है। इन्फॉर्मेशन है, मैं तो सर न्यू कमर हूँ यहाँ पे, इसलिए आपको कितना अरसा हो गया यहाँ बतौर SHO? 3 माह के करीब हो गया। 3 माह बहुत टाइम होता है सर वर्क चले मैं आपको जी 24 आवर्स दे रहा हूँ सर। 24 आवर्स के बाद SHO DSP साहब आपके सिटी के बशमूल आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे 5 SHOs कि जी अगर मेरे थाने 5 थानों के अंदर कहीं पर कोई मंशियात ऑर्गेनाइज्ड, ये नहीं कि किसी और जिले से जो है वो मोटरसाइकिल पे एक बंदा एक पूड़ी ला के उधर कहे जी मैं B डिवीजन खड़ा है देखो मैं, मतलब कि ऑर्गेनाइज जो मोहल्ले जो गांव जो जगह बदनाम हैं 24 घंटे के अंदर आप समेत आपके सारे SHOs जो हैं वो मुझे सर्टिफिकेट देंगे। इस पे कोई एतराज तो नहीं है किसी SHO को? और अगर 25वें घंटे अगर मैं किसी भी एजेंसी के थ्रू, CIA के थ्रू, मीडिया के थ्रू, किसी भी थ्रू खुद तस्दीक करके अगर वहां से मुझे मंशियात मिल गई या जो लिस्टेड जो हमारी जो एजेंसीज के थ्रू है उधर से कोई सेलिंग या कोई वो बंदा या उसका कोई परिंदा को बेचता वो पकड़ा गया, फिर उस मंशियात के साथ आप 109 में चलान होंगे। ये SHO साहबान बात ठीक है? तमाम SHOs बात ठीक है भाई? DSP साहब बात ठीक है? ठीक है जी। 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे के बाद इस पे हम एक्शन स्टार्ट करेंगे। सिटी सर्कल की हद तक आप जवाबदेह हैं आज इस अवाम को भी, अल्लाह की ज़ात को भी। अगर कोई नशे की लत में किसी की दौरान रॉबरी जान ले लेता है तो क़यामत के दिन वो SHO, वो SDPO, वो DPO अल्लाह के यहाँ जवाबदेह है कि इसने नशे की लत पूरी करने के लिए अपने दिमाग का जो इसका नशे की हालत में था अगर मज़ामत में किसी को फायर कर दिया तो उस कत्ल में हम 109 के मुजरिम होंगे अल्लाह की ज़ात के आगे।
तो आज हम इस दुनिया के अंदर क्यों नहीं 109 के मुजरिम हो सकते अगर हमारे थानों में मंशियात दिखती है तो लिहाजा मैं आपको फिर 24 आवर्स लास्ट दे रहा हूं। इसके बाद तमाम रीडर साहब सर्टिफिकेट लेने हैं SHO से और फिर मैं खुद इन तमाम मीडिया वालों की मदद से जाके रेड करूंगा। अगर मुझे सिटी सर्कल की हद में मंशियात मिल गई तो वो मुतलका SHO अपनी लॉकअप की सफाई अभी से करवा ले। ठीक है जी, ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਛੁੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੋ ਐ ਆਓ ਸਾਰਾ ਵੇਖੋ ਐ 20 ਦੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਨਾਲ ਖੇੜ ਹੋਵੇ। अल्लाह को जान देनी है चीजें। ये है कि अगर ये बात होती तो जो बंदे गंदे हैं DSP साहब, जो बंदे यहाँ के पुराने हैं जो गंदे हैं उनकी अभी रिपोर्ट करें। रीडर साहब अभी लिस्ट लेके मेरी तरफ से उन तमाम की सस्पेंशन नोट करवा के उनको लाइन क्लोज करें। जो बंदा चाहे वो जिस भी रैंक के अंदर है, अगर आपको शक है कि वो मंशियात का मुखबर है, वो अगर साल से लगा हुआ है, अगर वो मंशियात की सरपरस्ती कर रहा है, उन पे हल्का हाथ डाल रहा है, इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, व्हाट्सोएवर, उस पूरी लिस्ट को अभी शेयर करें। रीडर साहब अभी के अभी मुझे बताए दिखाए बगैर फौरी तौर पे उन तमाम को लाइन क्लोज कर सारे भाग जाएंगे मंशियात और ये पैगाम सुन के सारे भाग। पर ठीक है, चले भाग जाए या पकड़े जाए, बेचे तो ना नाल मैं यहाँ बेवा मैं को ब्लैक मेल करके नहीं ने मेरे करूँ 3 लाख रुपया गिन दे ते कुछ जरा ना मैं वो देसा पर फट देसा जेले मंगल में ने बदतमीजी नाल हुन बक्के ही पै गए। कितने पैसे ले लिए आपने? मेरे को उन्होंने जरा ना सिर्फ 40,000 देते वापसी। 3 लाख की। थाना कौन सा लगता है? थाना ये सिटी थाना है। सिटी पर्चा देगा उसको बंद कर। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਾਬ, ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਫੜੇ ਯਾਰ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਫੜੇ। ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਤਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗਾ ਨਾ, DSP ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IGP साहब पंजाब और CPO साहब गुजरांवाला की खसूसी हदायत पर नारकोटिक्स और ड्रग पेडलर्स के खिलाफ मुहिम का आगाज किया गया और इस कोशिश के दौरान SHO सिविल लाइन्स इम्तियाज शाहीन और उसकी टीम ने स्पेशल को एफर्ट करके मशहूर और बदनाम ज़माना ड्रग पेडलर नदीम अमजद उर्फ बिल्लू दीनदार को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 12 किलो चर्स बरामद हुई। ये थाने सिविल लाइन्स के ही मुकदमे का नारकोटिक्स का इश्तहारी भी है। हम आज ये अदा करते हैं ये मुल्क और ये शहर हमारा है और हम सब ने मिलकर अपनी नौजवान नस्ल को ड्रग्स के नशे से पाक कर पाए। थैंक यू। IG पंजाब ने पुलिस रजाकारों के ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। अब कोई भी रजाकार किसी भी थाने में ड्यूटी नहीं करेगा। इस चीज़ के ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। और इससे पहले ये होता था, जिस थाने में स्ट्रेंथ की कमी होती थी, कुछ प्राइवेट लोग हायर कर लिए जाते थे, वो पुलिस की यूनिफॉर्म में वो गश्त भी कर रहे होते थे, वो नाकाबंदियों पे भी खड़े होते थे, वो रेड पे भी साथ जा रहे होते थे, थाने के और छोटे मोटे काम भी वो कर रहे होते थे। इलाके के लोगों को भी पता होता है ये रजाकार है और ये पुलिस वाला है, दोनों का डिफरेंस लोगों को पता होता है। लेकिन IG पंजाब ने कहा है कि आइंदा के बाद रजाकार थाने में ड्यूटी नहीं करेगा। सिर्फ वो लोग पुलिस की ड्यूटी करेंगे जिन्होंने महकमाना तौर पर इम्तहानात दिए हैं, जो प्रॉपर भर्ती होके आए हैं, सिर्फ वो लोग ड्यूटी करेंगे। आइंदा के बाद किसी गश्त पे, किसी नाके पे आपको रजाकार बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि रजाकार की एक तो तनख्वाह नहीं होती थी, डिपार्टमेंट उसको तनख्वाह तो देता था लेकिन वो बड़ी काफ़ी कम होती थी, और दूसरा ये था कि रजाकारों की शिकायत काफ़ी मसूल हो रही थी। IG पंजाब ने सख्ती के साथ अब ऑर्डर कर दिया है, आइंदा के बाद कोई भी रजाकार किसी थाने में नहीं देखा जाएगा। और आप भी देखेंगे कि सिर्फ पुलिस ऑफिशियल जो हैं प्रॉपर वही ड्यूटी किया करेंगे, वही यूनिफॉर्म पहना करेंगे और तमाम मामला जो हैं वही देखेंगे। थैंक यू।